آلہ وصحبہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كسر قوم فهو منهم ومن رضي عمل قوم كان شريكا فيه او كما قال عليه السلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگان دین، مکرم سامعین کرام، معزز نوجوانان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ گزشتہ جمعہ اسلام اور مذہب کو پہچانیے کے عنوان سے کچھ اہم ترین باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی گئی تھی۔ اب چونکہ اس ہفتے میں ہمارے ملک اور ہماری ریاست میں دو اہم ترین تہوار اور دو اہم ترین دن دوسری قوموں کے ہیں، ایک کرسمس ڈے، دوسرا نیو ایئر۔ اس مناسبت سے کچھ اسلامی ہدایات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے، سننے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کے دن جانور کو ذبح کرتے وقت ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، اسی دعا کا ایک حصہ ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اے اللہ، میری نماز اور میری قربانی آپ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں میرا جینا، میرا مرنا آپ ہی کے لیے ہے۔ میں زندگی جیوں گا آپ ہی کی پسند کی، اور میرے کو موت بھی آئے گی تو آپ ہی کے نام پر موت آئے گی۔ جیسے ہم نماز قربانی میں اللہ کے احکام کے پابند ہیں، جینے میں بھی، زندگی گزارنے میں بھی ہم اللہ کے احکام کے پابند ہیں۔ کیا ہیپی کرسمس بولنا، کرسمس میں شریک ہونا، کیک کاٹنا، یہ سب میں اللہ کی ہدایتیں موجود ہے۔ نیو ایئر کا استقبال کرنا یا نہیں کرنا، ان تمام چیزوں میں اللہ رسول کی تعلیمات موجود ہے۔ ہم نے جو قربانی میں کہا میرا جینا بھی آپ ہی کے لیے ہے، پوری زندگی میں جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ اللہ کی پسند کے مطابق ہو۔ اب یہ 25 دسمبر میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یہ بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے، واقفیت حاصل کرنی چاہیے۔ ایک بات یہ تھی۔ دوسری بات یہ ہے، 5 نمازوں میں ہر رکعت میں ہم سورہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ۔ اس میں ہم اللہ سے آخر کے 2 آیتوں میں کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ جی مجھے سیدھا راستہ دکھائیے۔ یہ پوری زندگی میں آپ کے راستے دکھانے کا میں محتاج ہوں، آپ کی ہدایت کا میں محتاج ہوں۔ اب 25 دسمبر آیا، اس میں بھی آپ کی ہدایت کا محتاج ہوں۔ 1 جنوری آ رہا ہے، اس میں بھی میں آپ کی ہدایت کا محتاج ہوں۔ اس کے بعد بندہ دعا کر رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے نبیوں کے راستے پہ چلائیے، مجھے ولیوں کے راستے پر چلائیے، مجھے صحابہ کے راستے پر چلائیے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ جی یہودیوں کے راستے سے مجھے بچائیے، عیسائیوں کے راستے سے مجھے بچائیے،
नबियों वाले रास्ते पर चलाइए, यहूद और नसारा के रास्ते और नक्शे कदम से मेरी हिफाजत करिए। 5 नमाजों में हर रकात में हर मुसलमान यही दुआ करता है। अब हम पहले तो ये समझेंगे सहाबा इकराम ईसाइयों और यहूदियों से मिलते तो क्या करते थे। आज हमारे लिए करंट इशू ये है कि भाई पड़ोसी है ईसाई, पड़ोसी साथ में काम करने वाला है ईसाई, लिहाजा कुछ ना कुछ तो भाईचारगी करनी चाहिए। तो क्या सहाबा के सामने ईसाई नहीं थे, या सहाबा इकराम को भाईचारगी में केक खाने की जरूरत नहीं पड़ी? ये आज हम समझेंगे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, कुछ लोग मुसलमान हो गए, इस्लाम कबूल करने के बाद इन पर जुल्म सितम किए गए, बेइंतहा जुल्म सितम किए गए। बार बार सहाबा नबी से दरखास्त करते थे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें यह मुल्क छोड़ने की इजाजत दीजिए, दूसरे मुल्क में जाने हिजरत करने की इजाजत दीजिए, अल्लाह का हुक्म होने तक सरकार मुंतजिर रहे। अल्लाह ने इजाजत दी कि जो लोग मुसलमान हैं दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं वो हबशा चले जाए, हबशा का बादशाह ईसाई है, वहां जाए, वो अच्छा आदमी है। 20 अफराद 14 अफराद हबशा गए, मुशरिकों की एक टीम वहां पहुंची, हबशा के बादशाह के कान भर दिए। ये लोग ईसा के बारे में गलत तस्वुर रखते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन करते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को जैसा आप मानते हैं वैसा नहीं मानते, ताकि वहां का बादशाह इनको दरबदर कर दे, मुल्क से निकाल दे। बादशाह ने मुसलमानों को बुलाया और ईसा अलैहिस्सलाम से मुसलमानों से पूछा, जाफर तैयार आगे बढ़े। कुरान में हजरत मरियम और ईसा की जो तज़किरे हैं, आयतें बादशाह के सामने पढ़े, बादशाह अश्कबार हो गया, उलमा भी रोने लगे, ईसाई राहिब भी रोने लगे। फिर बादशाह ने ये कहा, इन्होंने ईसा के बारे में जो कहा तौरात में इंजील में वैसा ही है, बाल बराबर भी इन्हों कमी नहीं करे अजमत ईसा को बयान करने में। मसला यह है कि हाँ, हम कभी ईसा और हजरत मरियम का तज़किरा ईसाइयों के सामने करें क्या? हम तो केक काटने वाले, खाने वाले, उनको हैप्पी क्रिसमस बोलने वाली कौम रह गई। हक तो यह था कि हम ईसा अलैहिस्सलाम के मुबारक तज़किरे सय्यदों व हसूरों व नबिया, ऐसे मुबारक तज़किरे ईसा के बारे में अपने ईसाई भाइयों के सामने करते। तो ये दूसरी बात थी। सूरह फातिहा का पैगाम है, नबियों वाले रास्ते पे चलाइए, यहूदियों और ईसाइयों के रास्ते से हमारी हिफाजत करिए। ये 2 बातें थी जो मजमून को समझने के लिए आपके सामने अर्ज की गई। दूसरी बात यह है, ईसाइयत क्या है, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मुसलमानों का अकीदा क्या है और मौजूदा ईसाई मजहब की हकीकत क्या है, इसको समझना है। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में कहा गया, अल्लाह कभी इतना बरहम नहीं हुए, अल्लाह ताला को कभी इतना जलाल नहीं आया जितना जलाल ईसा अलैहिस्सलाम के बेटे बनाने पर आया। चुनांचे सूरह मरियम में अल्लाह ने जलाली जुमले इरशाद फरमाए, तकादुस समावातु यतफत्तरना मिन्हु व तनशक्कुल अर्दु व तखिरुल जिबालु हद्दा। करीब था ईसा को अल्लाह का बेटा बोले, ये इतनी बड़ी गाली है, ये इतना बड़ा तौहीन है, इसकी वजह से करीब था कि आसमान फट पड़ता, जमीन शक हो जाती, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। अंदाउ लिर्रहमानी वलदा, के रहमान के लिए बेटा बना देना। जो कौम अल्लाह को गाली दे रही है, जो कौम अल्लाह की तौहीन कर रही है, हम उस कौम की खुशी में शरीक है, अल्लाह के दुश्मनों के साथ शरीक है हम। एक जगह हदीस में अल्लाह ताला ने फरमाया, शतमनी अब्दी, मेरे बंदे मुझे गाली देते हैं। सरकार ने पूछा अल्लाह को, आपके बंदे आपको कैसे गाली देते हैं? बंदे मेरे लिए बेटा बनाते हैं, मेरे को बेटा बोलना,
میرا کوئی بیٹا ہے بول کے بولنا یہ میرے لیے گالی ہے. عورت کو گدھا اور کتا پیدا ہوا بول تو اس کے لیے جتنی بڑی گالی ہے, خدا کے لیے بیٹا قرار دینا یہ اس سے بڑی گالی ہے. پوری عیسائی برادری عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتی ہے. ان کی کتابیں تو آپ لوگ پڑھے نہیں ہوں گے. ان کی جو کتابیں آج بھی موجود ہے, بائبل ہے نام کی جو بھی, اس میں لکھا ہوا ہے ایک آدمی کا نام, اس کا نام ہے یوسف نجار. ان کے بارے میں ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یوسف نجار کا حضرت مریم سے دوستیاں تھی. ان دوستیوں کی وجہ سے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. یہ لوگ تو عیسیٰ علیہ السلام کو حرام زادہ کہہ رہے ہیں. یہ لوگ تو عیسیٰ علیہ السلام کو زنا سے پیدا ہونے والا بیٹا کہہ رہے ہیں. ان کی کتابوں میں یہ توہین آمیز جملے موجود ہیں. اگر ان لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنایا, وہ باپ کیسا باپ ہے جو بیٹے کو پھانسی سے نہیں بچا سکا؟ وہ باپ کیسا باپ ہے جو بیٹے کو ایک زنا سے پیدا کروایا؟ یہ سب مذہب کی گندگیاں ہیں جو ان کے مذہب میں موجود ہیں. ہم لوگ ایسے اللہ کے گستاخوں کے ساتھ دوستیاں رکھنا یا ان کے ساتھ 25 دسمبر میں ان کی خوشی میں شریک ہونا, یہ سوائے کفر کے دوسرا کام نہیں ہے. حدیث ہے سنن ابو داود کی, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من کسر سواد قوم فہو منہم, جو 25 دسمبر کو اس پارٹی میں, اس تہوار میں, اس خوشی میں شریک ہو گئے, وہ انہی میں سے ہے. آگے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من رضی عمل قوم, جو کسی قوم کے عمل سے راضی ہو گیا, کان شریکن فیہ, وہ اس میں شریک ہے. 25 دسمبر کے تہوار پر ہم خوش ہیں, اس کا مطلب ہم بھی وہ کفر پہ خوش ہیں, ہم بھی بیٹا بنانے پر خوش ہیں, ہم بھی زنا کرے بول کے مریم بولنے پہ خوش ہیں, ہم بھی یوسف نجار کی مریم سے دوستیوں پہ راضی ہیں, اس سے پیدا ہونے والے بیٹے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننے پر راضی ہے. حق تو یہ تھا, عیسائیوں میں تھوڑی نرمی, تھوڑے اخلاق ہوتے ہیں, ہم ان کو قرآن پیش کرتے, ہم ان کے سامنے سورہ مریم پیش کرتے, ہم ان کے سامنے سورہ عمران پیش کرتے, ہم ان کے سامنے حضرت عیسیٰ کا تذکرہ پیش کرتے. ہم داعی قوم تھے ہیں, لیکن قوموں نے ہم کو دعوت دینا شروع کر دیا ہے. آپ سنیں کبھی کچھ عیسائی آ کے ہمارے لیے جانور خرید کے ہمارے دیے؟ آپ سنیں کبھی کچھ ہندو آ کے ہمارے لیے جانور خرید کے ہمارے دیے؟ لیکن آپ سنیں گے 25 دسمبر میں بیکریوں میں کیک بنا کے بیچنے والے پورے مسلمان ہیں, پورے مسلمان ہیں. جتنے بیکریاں ہیں سب مسلمانوں کے. جائیے جا کے جامعہ نظامیہ سے فتویٰ لیجئے, پوچھئے مول صاحب میں کو پکا معلوم ہے کہ آج جو کیک بنے گا وہ عیسیٰ کے نام پہ کٹے گا, ابن اللہ بول کے کٹے گا, اللہ کا بیٹا ہے بول کے کٹے گا. کیا میں آج دکان کھلا رکھ کے کاروبار کر سکتا ہوں؟ اللہ کے دشمنوں کی مدد کر سکتا ہوں؟ نظامیہ سے پوچھئے, دیوبند سے پوچھئے جا کے, نہیں پوچھیں گے, نہیں کریں گے, پھر اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں گے. صاف کہا گیا, من رضی عمل قوم کان شریکن فیہ, جو کسی قوم کے کفریہ کام پر راضی ہے, دل سے خوش ہے, وہ آدمی اس عمل میں شریک ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے, کسی کے تہوار میں ایک انڈا لے کے گیا, انہیں کفر کرنے کے برابر ہے. چھوٹی بھی چیز کسی کے تہوار میں لے کر گیا, اس تہوار میں جتنا کفر کا انتظام تھا اس میں وہ برابر کا شریک ہے. اس لیے شروع سے میں کہہ رہا ہوں, ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہمارا ایمان ہے. سب کچھ ہم کو برداشت ہے, ایمان سے ہٹنا یا ایمان سے سمجھوتا کرنا ہم کو برداشت نہیں ہے. اس لیے اللہ کے واسطے آپ کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, سیکولر جو اسکول ہوتے ہیں وہاں بھی کرسمس منایا جاتا ہے,
ट्री लगाया जाता है, ट्री पर, बात सुनिए आप, झाड़ पर। कुरान की आयत है हुज्जी इलैका बिजिज़्इन नख्ल। मरियम अलैहिस्सलाम को जब विलादत का वक्त करीब आया, इसका जिक्र इन आयतों में है जो मैंने पढ़ा। इसमें अल्लाह ने मरियम को कहा कि मरियम तुम्हारी डिलीवरी का वक्त करीब है, ऐसे मौके पे औरत को गर्म ग़िज़ाओं की जरूरत है, लिहाजा मरियम अलैहिस्सलाम तुम ऐसा करो, खजूर के दरख्त के करीब जाकर बैठ जाओ, वहां से खजूर लेके खाती रहो और चश्मे का पानी पीती रहो। यह मरियम अलैहिस्सलाम को कुरान में हुक्म है। अब मेरा आपसे सवाल है, खजूर दरख्तों पे मौसम सरमा में लगता, मौसम गर्मा में लगता? कब लगते खजूर? खजूर दरख्तों में मौसम गर्मा में लगते। ईसा की विलादत मौसम गर्मा में हुई। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश दिसंबर 25 को नहीं हुई। तमाशा है जो दुनिया को दिखा के बंदर के जरिए नचवाया जा रहा है। कुरान के उसलूब और अंदाज से मालूम हो रहा है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत सर्दियों के गर्मा के दिनों में हुई है, जबकि झाड़ों पर खजूर पक जाते हैं। खजूर नहीं है तो खजूर खाने को बोलते क्या सर्दी में जाके? इसलिए ये धोखा दे रही है कौम, पूरी दुनिया को धोखा दे रही है। आपको मालूम होना चाहिए, आप लोग भी रियासत तेलंगाना में रहते हैं, आपके गांव को जाइए, एक हफ्ते का वक्त निकाल कर जाइए, उसके बाद गांव का सर्वे करिए, जाकर देखिए मंदिर और मस्जिद से ज्यादा हर गांव में चर्च है। उस गांव में अगर कोई मजहब कोई मुसलमान कबूल कर रहा है तेजी के साथ, तो वो ईसाई मजहब है। मुसलमान हिंदू उतने नहीं बने जितने मुसलमान ईसाई बने। गांव गांव देहात देहात में ईसाइयों की मेहनत है, उनका स्कूल है, उनका चर्च है, उनका हॉस्पिटल है। ये लोग जो तुम्हारे मुसलमानों के सौदागर है, तुम और हम इनकी खुशी में शरीक है। अलजायर में मुसलमानों पर हमला करने वाले ईसाई, दसियों मुल्कों में मुसलमानों पर हमला करने वाले ईसाई, गांव गांव देहात देहात में गरीब मुसलमानों के ईमान को खरीदने वाले ईसाई, उन ईसाइयों की खुशियों में केक बनाने वाले मुसलमान, उनको हैप्पी क्रिसमस बोलने वाले, मैरी क्रिसमस बोलने वाले मुसलमान है। ये कोई जोश दिलाने वाली बात नहीं है, संजीदगी से गौर करिए। जो कौम तुम्हारे कुछ सफे हस्ती से मिटाने के लिए जमीन से, यहीं पे डॉनबास स्कूल है, किसी का हिम्मत है तो जाओ, जाके जुलाई में अपने बच्चे का एडमिशन करा के देख लो। किसी का हिम्मत है तो देखो, जाके कराओ। आज मेरी क्रिसमस के नाम पे बोलो 5 मुसलमान बच्चों का फ्री में दाखिला ले लो बोल के। अच्छे शहरों से पैसे जबरदस्त कलेक्ट करना, गरीब देहातों में गांवों में जाके पैसे बांट के मुसलमानों के इस्लाम को का सौदा करना, यह कौम का सेवा है। तहफ्फुज़ खत्म नबूवत वालों से मालूम करो कितने ईसाई चर्चों में मुसलमान जाते हैं। श्री राम नगर के चर्चों में, कई चर्चों में जाके बैठ के देखो, हर इतवार को कितने मुसलमान बहने 200-500 रुपए के वास्ते चर्चों में जाते हैं। ये लोग जो तुम्हारे मजहब की बुनियादों को हिलाने की तदबीरें कर रहे हैं, हम इनके त्योहार में खुशी का इजहार कर रहे हैं। सोचने की चीज है। स्कूल में जाने वाले, कॉलेज में जाने वाले, ऑफिस में जाने वाले नौजवान को समझाइए ईसाई मजहब क्या है और हमको इनके मजहबी त्योहार से, इनके तकरीबात से कितना दूर रहने की जरूरत है। एक और बात इस मजहबी त्योहार पर सुन लीजिए, जिस ईसा के अम्मी को किसी मर्द ने छुआ तक नहीं, जिस ईसा के बारे में अल्लाह ने कहा सय्यिदन हसूरन नबियन सालेहा, इतने प्यारे नामों से बहुत कम किसी नबी को पुकारा गया जितने अच्छे नामों से ईसा अलैहिस्सलाम को पुकारा गया। ऐसे मुकद्दस नामों से मरियम को, ईसा अलैहिस्सलाम को पुकारा गया। ईसा के मामू कौन थे मालूम करिए, ईसा के नानी कितने नेक थे मालूम करिए। उसके बाद कौम को बताइए 25 दिसंबर से
1 जनवरी तक रिकॉर्ड मर्डर होते, रिकॉर्ड रेप होते, रिकॉर्ड दर्जे में शराब पी जाती, जराइम का हफ्ता किसी को बोल सकते। 25 से लेके 1 जनवरी तक का अरसा है। जो नबी साले थे, जो नबी पाक दामन थे, जो नबी के अम्मी तहूरा थे, उस नबी को मानने वाले, उस मरियम को फॉलो करने वाले 25 को सबसे ज्यादा शराब पीते, 25 को सबसे ज्यादा जुआ खेलते, 25 को सबसे ज्यादा मर्डर होता, 25 को सबसे ज्यादा माल का जिया होता। 25 से लेकर 1 जनवरी तक जितना क्राइम का रेट बढ़ता है उतना किसी भी दिनों में नहीं बढ़ता है। जो ईसा बीमारों को ठीक करने के लिए आए थे, जो ईसा खैर का पैगाम देने के लिए आए थे, जो ईसा नरमी, बर्दाश्त, तहम्मुल का दर्स देने के लिए आए थे, उसी ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से एक हफ्ता मुसलसल जराइम किए जाते हैं। बकौल मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम के इब्तिदा में ईसा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के 300 साल तक इनके पास कोई भी क्रिसमस डे नहीं मनाया गया। 300 साल के बाद चंद लोग मिलके ईसा की तालीमात की तरगीब देंगे, ईसा के जिंदगी के अहवाल बताएंगे बोल के एक इजलास रखे थे, जलसा रखे थे, एक दीनी जलसा। उस जलसे की सूरत बदलते बदलते ये हो गई जो आज दुनिया देख रही है। विलादत पर कौम को समझाएंगे ईसा की जिंदगी बोल के इज्तिमा रखे, वो इज्तिमा में ये तमाशे शुरू हो गए जो आज आप देख रहे हैं। ये दूसरी बात थी जो क्रिसमस डे के उन्वान से आपकी खिदमत में अर्ज की गई। खुसूसन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का जहन बनाया जाए, क्रिसमस का क्या मतलब है, ईसा के बारे में ईसाइयों का क्या अकीदा है, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मुसलमानों का क्या अकीदा है, ये सब बच्चों को समझाया जाए और ईसाई मजहब से बेजारगी का इजहार उनकी जुबान से कराया जाए। कभी गांव को चले गए तो जाके देखिए कितना ईसाई मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद अंदाजा होगा क्या हम कितनी उनकी कोशिशों के क्या नतीजे हैं। तीसरी जो बात आपकी खिदमत में अर्ज करना था, यह नया साल आ रहा है। हमारा नया साल तो मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है, लेकिन अब दुनिया चल रही है इस नए साल के पीछे। नया साल हो, नया महीना हो, नया दिन हो, यह आता क्यों है इसको समझना है। इससे पहले कयामत के एक मंजर की मंजर कशी कुरान में की गई है, उसको देखिए आप। उसके बाद नए साल को कौन से चश्मे से देखना है उसका अंदाजा होगा। कयामत के दिन एक आदमी को अल्लाह खड़ा करेंगे और उससे सवाल करेंगे, अवलम नुअम्मिरुकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्करा व जाअकुमुन नज़ीर। एक आदमी से अल्लाह ताला पूछेंगे, क्या तुम्हारा समझाने वाले आके समझाए नहीं, ये बदी ये बुराई छोड़ दो बोल के बोले नहीं। ये समझाने वाले कौन है? अंबिया है, औलिया है, उलमा है। इसके बाद दूसरा सवाल होगा उस आदमी से, वजाअकुमुन नज़ीर, क्या कोई डराने वाला तुम्हारे पास नहीं आया था? ये नज़ीर कौन है? इसके बारे में मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ बातें कही। 18 साल की उम्र ये नज़ीर है, 40 साल की उम्र ये डराने वाला है, जिस्म में बाल सफेद हो गए ये नज़ीर है, पोते पैदा हो गए वो पोता डराने वाला है। 18 साल की उम्र हो गई, अब फिक्र लेने की उम्र है, अब आखिरत की तैयारी करना शुरू करना है, ये 18 साल की उम्र नज़ीर है। 40 साल हो गए, जिंदगी का एक हिस्सा चला गया, अब होश के नाखून लेने के लिए उम्र का एक हिस्सा चला गया, ये 40 साल की एंडिंग ये नज़ीर है। तीसरी बात कही गई, बाल सफेद हो गए सर के या दाढ़ी के, वो सफेद बाल बोल रहे हैं अब चल चलाओ का वक्त है, अब सुधर जाओ। चौथी बात बताई गई, पोता पैदा हो गया, एक नस्ल को देख लिए, दूसरी नस्ल भी आ गई, अब तुम्हारे जाने का वक्त है, अब फिक्र करो। जब कयामत में जहन्नमी को जहन्नम में डालेंगे, वो बोलेगा अल्लाह मुझे जहन्नम में क्यों डालेंगे, क्यों डाल रहे हैं? उसके जवाब में अल्लाह ये आयत पढ़ेंगे, अवलम नुअम्मिरुकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्करा, इतनी उम्र नहीं दिया था जितनी उम्र से कुछ समझ सकते थे।
اور تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا, وہ ڈرانے والا 18 سال کی عمر ہو جانا ہے, وہ ڈرانے والا 40 سال کی عمر ہو جانا ہے, وہ ڈرانے والا جسم میں سفید بال کا آ جانا ہے, وہ ڈرانے والا گھر میں پوتے کا پیدا ہو جانا ہے. اس کے باوجود بھی مسجد کو نہیں پکڑ رہے, وہی کٹوں پہ, وہی جو سو گھروں پہ بیٹھ کے فونا دیکھتے بیٹھے, تو پھر آخرت تباہ ہونے والی. ایسے ہی آنے والے کل کی تیاری کے بارے میں قرآن میں کہا گیا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اے لوگو اپنے آنے والے کل کی فکر کرو. آنے والا کل قیامت کا دن ہے, آنے والا کل پل صراط کا دن ہے. اس دنیا میں مصروف ہو کے اسی میں منہمک مت ہو جاؤ, تم کو کل مرنا ہے, اس کی فکر کرو. نیا دن آتا ہے, نیا سورج نکلتا ہے, نیا مہینہ آتا ہے, نیا سال آتا ہے. یہ نیا اللہ دیتے کہیں کو, ویسے ہی رکھنا تھا, وہی سال چلانا تھا, وہی سورج چلانا تھا. اس لیے سب چیز نیا دیتے ہیں. بندے کے اندر نیا پلان ورک آؤٹ ہونا, بندے کے اندر نئے ارادے پیدا ہونا, بندہ دین اور دنیا میں صحیح منصوبہ بندی کرنا. اس کے لیے یہ دنوں کا, یہ مہینوں کا گشت ہے. یہ اسی کو قرآن میں کہا گیا, تلکل ایام نداولھا بین الناس, یہ زمانے کی گردش ہم لوگوں کے درمیان کرتے ہیں تاکہ سنجیدہ, سلیقہ مند, فکر مند بندے دنیا کے لیے بھی ایک پلان بنائے, دین کے لیے بھی ایک پلان بنائیے. کیا ہے بھائی دنیا کا پلان؟ سنیے آپ. 100 مالداروں کو نکالیے تلنگانہ کے, 100 IAS آفیسر نکالیے, اچھے پڑھے لکھے نکالیے, اس میں مسلمان نہیں ملیں گے. 100 اچھے انجینئر نکالیے آپ, اس میں مسلمان نہیں ملیں گے. 100 اچھے ڈاکٹر ملیں گے نکالیے آپ, اس میں کم مسلمان ملیں گے. 100 اچھے وکیل نکالیے آپ سپریم کورٹ میں جانے والے, ہمارے مسلمان نہیں ملیں گے. تلنگانہ میں بیسٹ 10 ٹیچروں کو نکالیے, مسلمان نہیں ملیں گے. یہ چیزیں مسلمانوں کو آنکھ کھولنے کے لیے ہے. اب دنیا میں پلان کرو کہ تمہارا بچہ ان 100 میں سے آئے, تمہارا بیٹا ان 10 اچھے ڈاکٹروں میں سے آئے, تمہارا بیٹا ان 10 اچھے ٹیچروں میں سے آئے. ایسی دنیا کی کوئی ترقی کا پلان کرنے کے لیے نیا سال آتا ہے. 10 حیدرآباد کے مالداروں کو ڈھونڈیے, مسلمان نہیں ہے اس میں. سرچ کریے, تحقیقات, فون آپ کے ہاتھ میں, ایک بھی مسلمان نہیں ہے حیدرآباد میں جو ٹاپ 10 مالداروں میں اس کا نام آ سکے. تو پیسہ کمانا گناہ توڑیے, پیسہ کمائیے, سال میں پلان بنائیے, ایک نئی کمپنی کھولوں گا, ایک نیا کاروبار شروع کروں گا, دنیا میں جس منزل پر ہوں اس منزل میں ایک قدم آگے بڑھوں گا. اس کے واسطے نیا ہفتہ آتا ہے, نیا مہینہ آتا ہے, نیا سال آتا ہے. ہمارا کیا ہے وہی مسئلہ, صبح میں جانا, کمانا, شام کو لانا, کھانا, پورا قصہ برابر کر دے کے اوڑھنا اوڑھ کے سو جانا. پوری قوم کا یہی مزاج ہے, آج کا کھا لو کل کا دیکھیں گے اللہ مالک ہے. یہ اللہ ہمارا مالک نہیں ہے, یہ اللہ مارواڑیوں کا مالک ہے, یہ اللہ راجستھانیوں کا مالک ہے, یہ اللہ بھوروں کا, کھجوں کا مالک ہے, یہ اللہ جو ہے سو گجراتیوں کا مالک ہے, یہ اللہ جو ہے سو کیا کہتے ہیں اچھے دنیا بھر کے جو مالدار ہیں ان کا, امبانی کا, اڈانی کا مالک ہے اللہ. ہمارا اللہ مالک تھوڑی ہے. منظر تو یہی دکھ رہا نا میرے بھائی, جتنے کاروبار ہے, جتنے مالدار لوگ ہیں, سب یہی ہے. ہمارے مسلمان مالدار کیوں نہیں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ہم میں کوئی عثمان بن عفان بننا نہیں چاہ رہا ہے, ہم میں کوئی عبد الرحمن بن عوف بننا نہیں چاہ رہے ہیں, ہم میں کوئی حضرت زبیر بننا نہیں چاہ رہے ہیں. آپ نئے سال پہ ارادہ کریے, آج ایک مکان ہے, پھر سال تک ایک دوسرا مکان میں خریدوں گا. ویسا ہارڈ ورک کریے, کاروبار میں ہو, ملازمت میں ہو, کہیں پر بھی ہو, کچھ تو بنائیے. دنیا بول سکنا بچوں کو بیٹا یہ کھڑا کرا امپائر میں بول کے, ورنہ آج کی اولاد بیٹا ہے بول کے میری تمہاری خدمت نہیں کرے گی. دولت اور جائیداد دیکھ کر آنے والی اولاد ہماری خدمت کرنے والی ہے. ڈرانے نہیں بول رہا ہوں میں, فیکٹ ہے, حقیقت ہے, اس کو سمجھ لیجئے. پیسہ ہے تو بڈھے کی زبان کا پاور ہے, پیسہ نہیں ہے تو چچا اولڈ ایج ہوم میں ہے. اس لیے نئے سال میں پیسہ بنائیے, پلان کریے, دنیا میں آگے بڑھیں گے, اس کا کچھ نظام بنائیے.
इसके लिए नया साल आता है। दूसरा, दीनी एतबार से भी प्लान करिए, मेरा अल्लाह से कितना ताल्लुक है, मेरी तहज्जुद कितनी हुई साल भर में, 5 नमाजों में मैं क्या 100% हाजिर रहा, क्या मैं रमजान के पूरे रोजे रहा, साल की मैंने ज़कात दी, नवाफिल का मेरा कितना एहतमाम है, कुरान के पारों की कितनी तिलावत रोजाना करता हूं, जिक्रुल्लाह का कितना एहतमाम होता है। नहीं हो रहा है तो फिर कुछ प्लान बनाइए, अल्लाह के वास्ते भी कुछ वक्त निकालिए। 5 नमाजों में से कोई एक नमाज मस्जिद में बैठ के पढ़ते रहिए, नमाज के बाद 1 घंटा मस्जिद में बैठने की आदत डालिए, मस्जिद में बैठकर जिक्र करने की कोशिश करिए। मस्जिद मेरी आखिरत का घर है, यह समझ कर मस्जिद में बैठी। तो नए साल में दुनिया का भी प्लान बनाइए, दीन का भी प्लान बनाइए। हदीस में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कितना लोगों को एक्टिव रहने के लिए, कितना आदमी को हरकियाती रहने के लिए, कितनी प्यारी बात सरकार ने इरशाद फरमाई, इदा अस्बहता फला तंतज़िरिल मसा व इदा अमसैता फला तंतज़िरिस सबाह। सुबह हो जाए तो शाम तक का इंतजार मत करो, शाम में हो जाए तो फिर सुबह तक का इंतजार मत करो, उठो, एक्टिव रहो, दीन और दुनिया की तरक्की की मंजिलें कायम करो। आरएसएस के जितने भी पूरे हिंदुस्तान में स्कूल्स है, उन स्कूल्स में एक अमेरिका में पढ़ाने वाला जोड़ा है एक स्कूल में, उनको वहां पे आज से 10 साल पहले 5 लाख की माहाना तनख्वाह मिलती थी। तो आरएसएस के एक नजरिए से मुतासिर होकर वो तनख्वाह मुलाजमत छोड़ के हिंदुस्तान में एक स्कूल को बना के स्कूल चला रहे उन लोग। ऐसी कुर्बानियों से ही कोई आदमी दुनिया में आगे बढ़ता है। याद रख लीजिए, इस दुनिया में कुछ भी मैजिक नहीं है, चीजों से चीजें बनती है, मेहनत से नतीजा निकलता है। मेहनत गैर कर रहा है, अल्लाह उसको नतीजे दे रहे हैं। हम भी मेहनत करेंगे, अल्लाह हमको भी नतीजा देंगे। दूध का कारोबार करने वाले सुबह में जितने सब गैर मुस्लिम है, एक बड़ी तादाद। अच्छे अच्छे जितने कारोबार है सब पर गैर मुस्लिमों का कब्जा है। हमारे मुसलमान पाप बेचारे होटल में, पांडब्बे में और क्या कहते हैं फंक्शन हॉलों में, बस इसी में। जबरदस्त स्कूल और कॉलेज तेलंगाना में गैर मुस्लिमों के, कई को मुसलमानों में अब भी पढ़े लिखे नहीं है क्या लोग? अब भी 25 साल पहले का हमारा तालीमी सतह है क्या? फिर पढ़ने के बाद ये बच्चे जा रहे क्या? हाँ, आपके जुबली हिल्स में एक 20 मुस्लिम स्कूल की जरूरत है, फिर मालदार नहीं है क्या जुबली हिल्स में? अच्छा स्कूल खोलने वाले क्यों नहीं है? वजह यह है कि हमारे पास नए साल का कोई प्लान नहीं है साहब। जो साइकिल चल रही बस उसी में। आप जंगल में, गांव में, देहातों में देखे होंगे, खेत चलने के वास्ते गधे को, बैल को सामने उसके एक थैली बंधे के दौड़ते रहता हूं। अल्लाह माफ करे, मैं और आप उस जानवर के वैसा दुनिया में जी रहे, बस उसी खेत के इर्द गिर्द घूम रहे। दुनिया कहां चले गई, दुनिया कितनी तरक्की कर रही है, हम उस तरक्की में कैसे हिस्सा ले, इसकी हमको फिक्र ही नहीं। इसलिए इस्लाम सिर्फ मस्जिद को आबाद करने का हुक्म नहीं देता है, दुनिया की आंखों में आंखें मिला के तरक्की के रास्ते पे आगे चलना है। हर मुसलमान को दीन और दुनिया के वास्ते नया प्लान बना के नए दिन का, नए महीने का, नए साल का आगाज करना है। हमारी कौम क्या करती साहब, पूरी रात पोट्टी को पिटा के गाड़ी लेके फिरते रहो साहब। हमारी कौम क्या करती साहब, 1 जनवरी को मुसलमान इलाकों में बुरखे वाले केक लाके घरों में काट रहे, बच्चों को बोल रहे न्यू ईयर मनाओ बोल के। अब तो बेशरम बेहया कौम ऐसे हो गई, वो केक लेके मुंह पे लगा ले रहे। चेहरे पे गुनाहों की जो सिहाई है उसको धोने के वास्ते केक लगाओ, क्रीम लगाओ, खत्म होने वाली नहीं है। इसलिए ये माल का जिया मत कीजिए। नए साल के मौके पर घर पे बच्चों को रोके रखिए, घर से बाहर ना बच्ची को जाने दीजिए ना बच्चे को जाने दीजिए। बच्चे